Bonsoir, Inch'Allah تكونوا بخير. اليوم نبداو les exercices Inch'Allah. Donc هذا le premier exercice de classification du tableau périodique. قبل ما نبداو نحلو n'importe quel exercice لازم نقراو bien l'énoncé parce que فيه نلقاو des mots clés اللي يقدروا يعاونونا باش نريبونديو على les questions. Donc on considère deux éléments x et y de la quatrième période. Quatrième période, c'est le premier mot clé de la classification périodique dans la couche de valence, deuxième mot clé, comporte 5 électrons avec 3 célibataires. Donc la première question, représentée par les cases quantiques, les configurations électroniques possibles de x et y à l'état fondamental et déterminer leur numéro atomique. Donc la première question, on va نجوزو للأخرين. واش قلت لكم في الكور اللي فات على الكلاسيفيكاسيون بيريوديك باللي زد كي يكون في لا كاتريام بيريود راح يكون بين 19 و 36 ما يديباسيش 36 و لا كوش دو فالونس تاع لا كاتريام بيريود سوا نكتبوها 4s 3d ولا دوزيام كا 4s 3p 4p باردون. دونك هنايا كي عطاونا لا كوش دو فالونس فيها 5 الكترون et 3 électrons célibataires. نسيو نكتبو بلا كوش دو فالونس اللي على بالنا كيفاش تكون في الكاتريام بيريود 4s2 3d3 لو تو 5 électrons ولقينا 3 célibataires d ولا نكتبوها d'une autre façon 4s2 3p3 donc عندنا 5 électrons le tout ou 3 électrons célibataires. Alors, qui نكتبو كامل la configuration électronique en suivant واش عندنا في la couche de valence نطيحو في z est égal 23 ou bien z est égal 33. Pour le premier cas, vanadium z est égal 23. Pour le deuxième cas, l'elqina z33 arsenic AS. Donc voilà. Le deuxième cas, la configuration dialogue soit تكتبوها في la fin 4s 3d 4p ou la 3d 4s 4p باش نبينو برك باللي le deuxième cas يتكتب هكا 4s 4p ou le deuxième cas تاع la première configuration 4s 3d. C'est tout. هذه هي la différence. هنا brièvement نعطيكم les mots clés ومن بعد تقراوه وحدكم à l'aise. Donc les mots clés pour la deuxième question, sachant que y possède le numéro atomique le plus petit. هذا mot clé الأول. La troisième question, donner la configuration électronique du gaz rare, deuxième mot clé de x et déduire la charge que doit porter x pour qu'il soit isoélectronique. Troisième mot clé. Voilà. Ou la quatrième question, نحوسو على les 400 les configurations électroniques تاعهم ولازم نعرفوا وين راه l'ion le plus stable. La deuxième question ما راحش نبازي عليها باسكو شفناها في الكور دونك واش لازم تعرفوا بك بلي لو جروب راهو هنايا 5b وعلاش باسكو عندنا 5 électrons في la couche de valence. le b représente le bloc d و l a représente le bloc s ولا p. tout dépend l x كيفاش كتبنا la configuration électronique تاعها في la fin اسكو خلاص بال s ولا بال p. Très bien. Donc la troisième question, le gaz هنايا عندنا l'atome X هدايا واش لازم له باش يولي يشبه الكونفيغوراسيون تاعو تشبه الغاز غار وكيفاش يولي باش يولي ايزو الكترونيك ان غاز غار كيفاش واش لازم يصرالو باش يشبه الغاز غار. تو سامبلومون لازم يكتسب 3 الكترونات وكي يكتسب 3 الكترونات ولي لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاعو كيما تاع ان غاز غار. وهنايا كونفيرميو باللي l'atome doit capter 3 électrons pour qu'il soit isoélectronique à ce gaz rare. On نكتبوه x3-. Alors, هنا في la quatrième question I demandez la configuration électronique تاع les 400 ونشوفوا شكون le 400 le plus stable. Donc باش نعرفوا un 400 le plus stable, tout simplement nous le toujours la configuration électronique تاع un gaz rare اللي تكون stable ولا يقولوا saturé ولا demi saturé. هنايا عندكم ال YZ23 يخلص 3D10 4S2 Y plus 2 معناتها راح يفقد زوج الكترونات دونك تخلص ب 3D10 كوش دو فالونس و Y plus 5 معناتها راح يفقد 5 الكترونات. كي يفقد 5 الكترونات تولي عندنا لا كوش دو فالونس 3S2 3P6 معناتها elle est saturée. دونك هذه هي ال Y le 400Y plus 5 هو اللي يشبه تاع الغاز غار دونك هو لو بلو ستابل.
Alors la cinquième question, on a les valeurs تاع les rayons atomiques en enregistrement, l'unité تاعهم. وعطاونا les atomes قالوا لنا chaque atome donne le rayon ديالو. و sixième question, لازم l'ordre décroissant تاع l'énergie d'ionisation تاع les éléments اللي مدوهم لنا. Alors قبل ما نعرفوا كل rayon شكون l'atome ديالو لازم نديروا la configuration électronique تاع les atomes ونشوفوا وين جايين في الطابلو بيريوديك. دونك هنا كي درنا لي كونفيغوراسيون الكترونيك ديالهم كامل لقيناهم باللي كامل اس بي يخلصوا في لاكوش دو فالونس وعندهم 5 الكترون في لاكوش دو فالونس. دونك رانا في لو جروب 5 و sous groupe A. Alors pour l'attribution des rayons atomiques, puisque عرفنا بلي راهم du même groupe ولا même colonne, نشوفوا z تاعهم d'après z تاعهم كيفاش يكون le rayon. Donc في la colonne le rayon augmente du haut vers le bas كيما درنا في الكور. دونك هنا نقدروا نعرفوا الغيون تاع n وشنو هو الغيون تاع p والغيون تاع x وشنو هو. La sixième question, كي نديروا la configuration électronique تاع les éléments اللي مدوهم لنا نعرفوا بلي راهم في la même période. Vu que راهم في la même période, il y a une loi à suivre اللي درناها في الكور. Donc نشوفوا وراه هي l'énergie d'ionisation puisque décroissant. Donc سما نبداو من l'énergie d'ionisation الكبيره حتى الصغيره. Alors généralement dans une période, puisque راهم في la même période, donc l'énergie d'ionisation croît, c'est-à-dire augmente de la gauche vers la droite. D'où le classement des énergies d'ionisation de ces éléments. يبدا بالCA20, Z تاعو 20 يكون inférieur à celui de l'énergie d'ionisation تاع TIZ تاعها 22 ويكون inférieur à l'énergie d'ionisation تاع YZ تاعو 23 inférieur à l'énergie d'ionisation Z يكون 33. لحقنا لا فين تاع لا فيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم معايا. نخليكم مع conseil du jour, ne vous découragez pas, Dieu ouvrira des portes inchallah. Sur ce نقول لكم à la prochaine.